Bienvenido, Colombia. Bogota'ya indik. 13 saatlik yolculuğun arkasından. Bienvenido, Colombia. Rolünde Vitalita'ya gidiyoruz. Heyecanlıyız. İlk çiftlik ziyaretimiz olacak. 3 gün boyunca oradayız. 3 gün boyunca çiftlikleri gezeceğiz. Ve orada espresso bayisi için kahveleri nasıl özenle topladıklarını, nasıl işlediklerini göreceğiz. Buenos días. Ay, ¿cómo es? Tam muazzam bir coğrafya ya. Laurina. Hala yukarı çıkıyoruz. Gözlemlediğimiz şey şu, kahve ağaçlarının kalitesi. Yani o işte bizim künyelerde dikkat ettiğimiz yükseklik vesaire burada daha iyi tecrübe ediyoruz. Buraya kadar eğim neyse burada çok dikleşiyor. Mesela buradan ilerisi sağlıklı değil. En azından bizim için. Ama burada insanlar kahveyi topluyor ve Pink Bourbon şu an ağaçlar meyveyi yememizi istediler. Yediğimizde üzüm tadı. Bildiğiniz üzüm yani. Şu an bu kahvenin meyvesi ama biz bunun neyi kavurup neyi fincanda görüyoruz. O meyveyi açtığımızda içinden çekirdekler çıkıyor. İki çekirdek bir meyveyi temsil ediyor. Cuando la cultura de café no es muy evoluida, la gente no reconoce calidad de geisha. Aynen. Es muy suave. Como un té. Sí, sí. Entonces necesitamos trabajar con la gente para reconocer. Con un poco de café. Sí, sí, sí. Para él es un café, tienes estructura Carácter y grande, fuerte. Entonces tenemos geisha de Panamá, mas es muy difícil para comunicar con la gente acerca de la cualidad que ¿Por qué vale más? sí, las características de geisha que van a ser un precio muy alto, porque no todo café es igual. Exacto. Entonces, geisha más otra dinámica de la venta de café que es muy complexa. Bir de geisha'da ne kadar bir ağaçta az meyve var. Diğerlerine baktığında diğerlerinde çok Daha sık, çok döllenme var ya ağaçta. Daha az döllenme, irilik çok fazla. Geisha sektörde bilindiği üzere çok zor elde edilen bir çekirdek türü. Burada şu an bulunduğumuz çiftliğin geisha çekirdeklerine bakıyoruz. Yine zaten bize anlatıldığı gibi daha ilk defa tecrübe ediyoruz. Bir ağaçtan alınabilen çok az kaliteli hasat.
Yani özetle bunu söyleyebilirim. Zaten ağaçta evet bir ağaçtan biraz önce 5 tane toplayıp bize verebilirken Rodrigo şimdi 2 tane toplayıp bize verebildi. En azından çekirdek boylarını daha net görebilirsin. Kesinlikle. Daha yassı ve uzun. Evet, yassı, uzun, geniş. Yani her ölçüde bir önceki baktığımız ağaçtan ve çok değil bu arada. Yaklaşık 500 metre yukarıda bir ağaca baktık. Kavrulmuş olarak alıp deneyimlediğimizde de zaten daha çok kompleks tatlar ve burada bu geishadan bahsettiği üzere daha çok tropikal tatlar alabileceğimizden söylüyor. Meyveyi yediğimizde bile çok az da olsa anımsatıyor. Daha ne işlendi, kurutuldu, kavruldu ama o tropikal tat ağızda hissettiriyor kendini. ¿Cuántos años más o menos? 6 años, más o 6. menos. Va para la primera poda. ¿Y las plantas más antiguas que usted tiene? Más o menos. ¿De Caturra Púrpura o de todo? De todo. Tenemos en la finca El Progreso, tenemos cafés de 30 años. 30, wow. Tenemos cafés de 30 años en El Progreso, que es la finca donde nacimos todos. So this is a purple Caturra variety, and this is about 6 years old. The oldest tree that they have is about 30 years old. Es un café demasiado versátil, Sí, sí. café sí. que se ha aclimatado demasiado bien a la zona, un café demasiado productivo, como lo podemos ver. Estamos finalizando cosecha y aún hay muy buen café. Sí, High sí, sí. concentration of bricks de crystal. Yeah, O sea, muy dulce. demasiado. Sí, sí, y la estructura del café es muy buena. En boca, en perfil. Sí, 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 sí. Perfecto. The Larina plantation, about 2 years old. It's a naturally decafed Yeah, good. growing Laurina. plant species. You can see here as well. The flowering. That in this case the maximum height. So from here, then the cherry will grow, and then the cycle goes again. You can see like a small tree and Cutting some of the, you see here, to cut the bottom, to make the tree grow up. The tree does not compete with other vegetation. This is good for organic, but too much, then the tree doesn't get enough nutrients. So it's good to always prune and cut, make sure the area is clean. Also for the workers to get through the plantation much easier. what do you think? No, it's really beautiful. Yeah, They are doing a great job. yeah. The way the maintenance of the farm and the quality in general. Obviously, I've tasted the coffee before. Yeah. So obviously. But now you have like a clear idea It's like I of said, it's connecting, making full circle. all this, Yeah, the yeah. full circle. Yeah, it is great. We love when our clients come to visit Yeah, us yeah. because they can meet Yeah. personally like all And, the and also all to the- understand like what's the future projects, what varieties are you planting? Okay. So like obviously we know like for instance, oh there's something new coming in. Okay, what's our more ambitious project? The next one is Las Veraneras. Oh yeah, yeah. Bienvenidos, es para nosotros un gusto tenerlo en nuestra finca La Loma, en el municipio de Pitalito, Huila, vereda Aguanegra. Estamos ubicados a una altura de 1650 metros sobre el nivel del mar y estamos muy orgullosos de tener a Renato y todo el equipo de Espresso Lab en nuestra finca. Bueno, nosotros somos la cuarta generación en café, llevamos ya 71 años, donde mis abuelos, mi padre
y nosotros estamos involucrados en el negocio del café. Y desde hace 20 años estamos en café de especialidad. Fuimos de las primeras personas que logramos incursionar en cafés de especialidad hacia el año 2002. Bueno, la finca Las Nubes, como lo dijimos anteriormente, es una finca que se encuentra a 1750 metros sobre el nivel del mar y tenemos 47 hectáreas en café. Dentro de ella tenemos cultivadas variedades como Borbón Rosado, Moca, Geisha, Pacamara, Caturra Púrpura, Caturra y Colombia. Y esperamos obviamente poder ofrecerlo a todos nuestros clientes a nivel del mundo. Esperamos que Espresso Lab sea el primero que lleve algunos de esos cafés. Bueno, nosotros especialmente en el sur de Colombia, como podemos ver aquí, Pitalito y la zona sur del departamento del Huila tiene unas condiciones únicas que hacen que haya producción todo el año. Nosotros en sí no paramos de recolectar en todo el año. Tenemos una bendición que tenemos aquí al lado izquierdo, la cordillera de los Andes, que viene desde Chile, Argentina y pasa a toda esta zona. Tenemos aquí a 180 kilómetros al norte de nosotros, tenemos un desierto y en la parte de atrás tenemos la Amazonía, que hace que esto se converja este clima y se convierta aquí una zona única de producción de cafés de especialidad. Por lo cual, como pudimos ver en los cultivos, podemos encontrar grano maduro, grano pintón, grano que va a estar un poco más demorado, flor y preflor. Para nos es un orgullo estar aquí. It's an honor for us to be here, to obviously meet everybody firsthand, obviously, and also pay respect to all the coffee that they produce, the quality that they produce, and it's our honor always to share it with our customers. No, muchas gracias, Renato. De verdad que es un orgullo poder tenerlos acá. Y como decíamos hace un momento fuera de cámaras, es un escenario perfecto que cualquier productor quisiéramos tener. Yo creo que el que nos podamos sentar en una misma silla, productor y la persona que nos abre mercado hacia los tostadores y hacia los consumidores, no fuéramos nada. Podemos tener el mejor café del mundo, pero si no hay personas como ustedes, apasionadas por lo que nosotros hacemos con pasión desde nuestra casa, desde la producción, no fuéramos nada. Mira todas las personas que logra llegar, que logra transmitir una taza de café. Todas estas personas que trabajan para que ustedes puedan servir una taza de café al otro lado del mundo. Para nosotros es un orgullo poder tenerlos acá y que ustedes puedan ser embajadores de nuestro café. Muchas gracias. Un placer. Bueno, esta es la zona de recepción donde recibimos la cereza de la finca. Procedemos a pesarla y luego a la tolva de vaceo. Aquí están nuestras cerezas del día de hoy. Vaciamos en la tolva de vaceo. Enseguida está la tolva de flote. Ya granos flotados pasan a las máquinas de despulpado o bien sea proceso natural. So I'll try my best to explain the process when the cherries arrive. So basically, this is the collection point of the delivery of the cherries. They bring it in approximately 60 kilo bags. They actually weigh it, and then the pickers get paid for the amount of cherry they deliver. It then goes into the hopper here, which then gets pulped with water to separate the quality of the cherries. The floaters are not very good. They go to the one side, and the heavier cherries will go to another section. So basically, once it goes through this flotation tank here, so basically here, once it's filled with water, they can then control exactly which is the quality of the
of the cherries. It then goes further down to this area here. Which is basically the pulping machine. So what the pulper does is actually separate the skin from the actual mucilage. So to give a good example, the pulper would remove this skin, and then you're left with basically the actual beans themselves like this. So basically the cherries get pushed in between this mesh and it gets squeezed, and then that's how you remove the actual outer shell or the skin of the actual cherry itself. So these brushes, they clean the grid as it goes round in circular bases, and then the cherries get pushed into the section here and then goes into a fermentation tank there. And then obviously they use these pumps to then draw the different qualities of the coffee. Same as upstairs with the floaters, they also do the same here with this particular machine. So if there is actually more harder beans, those will actually go to the bottom. They're better quality, they're more dense, and then the lighter ones, they stay on the top, and then they get actually sold at maybe a more lower cost. So generally with coffee, the more dense the coffee, the heavier the coffee, the better the quality of the coffee. And these machines are actually really good to naturally separate the actual quality of the coffees. They also use these pumps to then separate the different lots, because essentially water is the most effective way of actually distributing the coffee rather than having to use manual labor. So here is what you can call it the wet mill, the wet processing station, because then you go to the dry mill, you'll see on the other side, where there's no water here. They just basically use it to actually store the dry coffee. Obviously from here, it still has to go outside to actually get dried. What they're doing over here is a new style of processing where they'll use an anaerobic style of processing. Y hoy vamos a ver aquí un tipo de proceso que es un cofermentado. Es un café recolectado dentro de la finca con unas condiciones únicas y hacemos una inoculación de microorganismos y fermentamos con fruta. Entonces lo que hacemos inicialmente es un cultivo iniciador que contiene un cultivo madre, puede ser harina, puede ser sorgo, puede ser soya, cualquier tipo de alimento para estos microorganismos. Después utilizamos una base energética, en nuestro caso utilizamos panela. Como tercero utilizamos 10 levaduras diferentes, 4 de panadería, 4 de cervecería y 2 inoculadas por nosotros. Cuando tenemos este cultivo adicionamos fruta o jugo de frutas a la que nosotros queremos llegar con el proceso, es decir, piña o passion fruit o bueno, fresas, un sinnúmero. Muchas de estas frutas van meladas porque son demasiado, se fermentan a una velocidad demasiado rápida y no permiten la asimilación del producto. Después de esto, dejamos fermentar este cultivo por 150 horas antes de traerlo a la finca. Después de que lo traemos a la finca, igualamos grados Brix del café que vamos a utilizar y del producto. Procedemos a despulpar y llenar las canecas con el cultivo iniciador más el café y dejamos fermentar entre 150 y 160 horas más. Y así es como hacemos nuestros cofermentados. In a closed bin, and they add sugars and actual natural fruits to create a different type of flavor profile. And they measure the quality of the coffee based on the Brix level
so the sweetness of the coffee, and also on the pH level. So when that is done, then they actually will be able to then dry the coffee and mill the coffee afterwards. But this is basically the area where most of the cherries come from the farm to the collection points to be processed. The first stage of processing, they can decide what processing they want to do here, but generally this will be the first stage from the farm. Estamos en el área de presecado, donde lo que hacemos aquí es colocar el café después de beneficio, y lo que hacemos aquí es lo más rápido posible eliminar el exceso de agua, porque son dos etapas cruciales dentro del proceso de secado del café: la etapa inicial y la etapa final. Es garantizarle la durabilidad del café durante mucho tiempo, para que ustedes en el sitio de llegada del café no tengan que al mes o a los 2 meses ya comienza a tener problemas de envejecimiento del café. Entonces, como vemos aquí, tenemos con tabla, madera, y tenemos aberturas por donde pasa el aire muy rápido y eliminamos el exceso de agua. Por eso son todos ventilados, para lograr la extracción del agua lo más rápido posible. Aquí en esta etapa duramos, dependiendo de qué tanto café tenemos, alrededor de 4 o 5 días. Y luego pasamos a la parte alta, donde ya son camas, y dura otros 3 o 4 días, y todo el café lo finalizamos en secado mecánico. La variedad no garantiza la taza. So this area here is protected. You cannot plant coffee here, cannot cut the trees. So here, there, on the other side is a natural reserve. So coffee and nature can live together without you cut everything. So you have to protect some of the areas. Here was no coffee before. No coffee. Now it's first time coffee. In 4 years, 5 years, like this. You see here, the small ones, they grow already, but only after maybe 3-4 years, the quality gets a little bit better. Now it's not good. But the tree needs to grow to then produce more. So flower cherry. Un gusto para nosotros recibirnos a Espresso Lab. En este momento nos encontramos en la trilladora Aromas del Sur, Clear Park, que es donde se hace el proceso de trillado para los cafés que producimos en las fincas de los productores. Lo que hicimos hoy es hacer catación de 20 muestras de café para la catación del día de hoy. En la mesa pudimos evaluar café de procesos lavados, procesos naturales y procesos de cofermentación. Cómo se realiza la tostión en el laboratorio por el equipo de calidad de Aromas del Sur.
los cafés que evaluamos hoy mostramos lo que estamos realizando en las fincas e igualmente como en la central de beneficio del puente, donde estamos promoviendo unos modelos de fermentación a escala para producir volumen de café. Como vimos en catación, son cafés que tienen un buen dulzor, un buen cuerpo. Dependiendo de las fincas, tiene tendencia hacia los frutos amarillos, hacia los frutos rojos. Pero el objetivo de esto es producir cafés con buena calidad, consistencia en taza, muy limpios y refilcables para producir volumen. Por todo el lado del árbol, no cuando se manejan muchas densidades muy cercas, entonces la luminosidad no es buena, entonces afecta el comportamiento de la planta. La variedad Tavit requiere eso, lo mismo que los geishas, el gush gush, y de por sí las distancias que nosotros manejamos, como visten igual en las veraneras, son distancias de 2 por 250. Disminuye el número de plantas por hectárea, pero de acuerdo al manejo que nosotros damos por nutrición, nosotros hablamos que la productividad se logra con más frutos por nudo que más plantas por hectárea. Entonces el café tiene la capacidad, cuando miramos esto, el café tiene 2 yemas, ¿sí? 2 yemas, pero cada yema tiene la capacidad de producir 16 frutos, cada yema. Entonces esta yema me da algo que se llama glomérulos florales. Entonces me produce 4 glomérulos florales, 4 por acá y 4 por acá. Pero cada glomérulo me produce 4 flores. Flores, como ya hay una flor, ya es un fruto. Yeah. Entonces 4 aquí, 4 acá, o sea, me produce 16 frutos por yema. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta del café tiene la capacidad de producir 32 frutos por nudo. Pero ¿de qué depende? Del manejo que uno le dé. Si ella no tiene una buena nutrición, un buen balance, un buen comportamiento, una buena distancia de siembra, si no fue sembrada en un buen almácigo, si no fue seleccionada una buena semilla, no va a expresar eso, entonces va a perder esas flores. Pero cuando uno logra aumentar frutos por nudo, ya tiene productividad. Entonces, nosotros tratamos que los promedios estén por lo menos entre 16, 18 frutos por nudo. Quisiéramos más, estamos en esa conversión. Muy agradecidos con Espresso Lab por la gira, por la visita. Invitamos a todos los clientes de Espresso Lab, cuando se sienten en sus tiendas, vean el trabajo que hay detrás de una taza de café, el esfuerzo que tiene Renato, los baristas, los tostadores. Esto es una alianza gana-gana, donde gana el productor, gana la empresa, gana el importador, y lo más importante, vamos a tener clientes felices y satisfechos de probar una gran taza de café. Bienvenidos a Colombia. Biz Kolombiya'daydı. Yeni geldik. Oradan çok güzel kahveler getirdik. Bir de sürprizli bir kahve getirdik. Ona da bakacağız birazdan. Gümrük işlemleri bitti. Hatta gümrük işlemlerinin yanında konteynerlarımızı da roasterimize indirdik. Şimdi hadi oraya doğru ilerleyelim. Profillendirme işlemimiz bitti ama sadece El Puente için. Çok güzel tatlar aldık. Karamel, kakao, vanilya, hatta elma gibi tatları yakalayabildik.
Espresso da çok uygun, çok güzel ve sütle zaten biliyorsunuz kendi sütümüzü kullanıyoruz ve ilk baktığımız nokta bu kahveyi espressoda kendi sütümüzle buluşturduğumuzda nasıl sonuçlar verecek? Bunun için de tabii önden bir 10 çuval kadar deneme yapmak durumunda kalıyoruz. Neyse ki o denemelerimiz bitti. Artık insanlarla El Poeta kahvesini buluşturabildik ve şu an aldığımız tepkiler gayet olumlu. Her şey çok güzel gidiyor. İşte Kolombiya'dan gelen kahvelerimiz Elkin Guzman tarafından Clear Pot'ta yapılıyor. Kontratlar dahilinde de alanımıza geliyor. Ama tabii iş bununla bitmiyor. Bir de en sevdiğim taraf var. Retail kahvelerimiz. Yani az miktarda çok özel olan kahveler. Bugün çok küçük bir deneme yapabildim bu kahvede. Ama sanırım inanılmaz güzel oturdu profili. Şu an onlara bakalım. Kolombiya El Mirador Elkin Guzman. Mükemmel bir kahve. Hatta şöyle küçük bir deneme yapmıştım. Onu da göstereyim size. Burası bizim deneme alanımız bu arada. Burada ihtiyacım olan tüm ekipmanlar var. Ve cuppinglerini bitirdim. Keşke kamera koku alabilse de biraz güzel şeyler koklayabilseniz. Mükemmel bir kahve oldu. Gördüğünüz gibi şimdi El Poeta kahvemizi bean kartımıza koyuyoruz. Bean kartla beraber yukarı çekeceğiz. Buradan bir blower sistemimiz var. Buraya bağlantısını yapıp yukarı aktaracağız. Yukarıda bizim önceden belirlediğimiz profil doğrultusunda aşağı inip kahve kavrulmaya başlayacak. Kavrulduktan sonra da soğuma haznemize geliyor. Soğuma haznemizde şu an kahvemiz gayet sıcak, soğumayı bekliyor. Kahvemiz de soğuduktan sonra da destoner ile beraber aktarımını yapıp dinlenmeye bırakacağız kahvelerimizi. Peki kahvelerimizi neden dinlendiriyoruz? Biz kahvelerimizi en az 10 gün dinlendiriyoruz. Bu işleme degazing deniyor. Degazingini yapmamız lazım. Yani kahve kavrulduktan sonraki gaz salınımını tamamlayabilmemiz lazım. Bu da 7 ila 10 gün arasında oluyor. Biz garantiye alıyoruz, işimizi 10 gün bekletiyoruz. 10 gün beklettikten sonra paketleme kısmına geçiyoruz ve kahvelerimizi paketliyoruz. Bu degazing çok önemli çünkü bu kahve sütle buluşacak ve sütle buluştuğunda içerisindeki fazla asidik kısımları o bardağa yansıtmak istemiyoruz. El Poeta'yı araya sokmamızın en büyük sebebi hasat dönemleri tabii ki. Kahvelerimizi belli aralıklarla değiştirmek durumundayız. Taze hasatı taze bir şekilde buraya getirmekle alakalı. Yani 3 ay Costa Rica kullanıp ardındaki 3 ay Guatemala, ardından Kolombiya kullanmak aslında tamamen hasat dönemlerinde doğru ve taze kahveyi alabilmek adına yaptığımız bir iş ve her gittiğimiz, her aldığımız kahve içinde tarla gezintileri yapıp işleyişin ne kadar doğru olduğunu kontrol ediyoruz ve emin olduğumuz çiftlikten, emin olduğumuz yıkama istasyonundan almaya çalışıyoruz. El Puente de bunlardan biri. Elkin Bey gayet iyi iş yapıyor. Her seferinde 60'ar kilo kavuruyoruz. Aslında 75 kiloya kadar kapasiteli bir kahve kavurma makinesi ama biz bundan tam verim almak istiyoruz. Bu sebepten biz bunun 60 kilosunu kavurup makineye biraz daha alan bırakmak istiyoruz. Böylelikle çok daha temiz, çok daha düzgün kahveler alabiliyoruz. Bugün Kolombiya El Puente kahvemizi deneyeceğiz. Bu kahvede karamel, kakao, tarçın gibi tatlar daha ön planda. Tabii bu profili yaparken kendi ürettiğimiz bol yağlı süte göre bir profil yaptık. Espresso'da ve sütle beraber çok iyi uyum içerisinde seyrediyor bu kahve. Birazdan arkadaşımız kahve yaptıktan sonra deneyeceğiz ve yorumlayacağız.